Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kita nak sebenarnya perkara dalam berkaitan dengan i'tiqad berkenaan dengan tauhid ini, ya, sebenarnya kita nak jaga daripada fahaman-fahaman yang salah. Contohnya fahaman yang salah, ya, terdapat juga dalam Quran terjemahan yang dicetak bukan di Malaysia tapi dicetak di luar negara, yang mana disebut dalam Quran itu, disebut dalam itu antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Surah Al-Baqarah ayat 255 iaitu berkenaan dengan ayatul kursi, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hingga akhir ayat Al-Baqarah ayat 255. Jadi ada satu Quran terjemahan yang dicetak di luar, saya tak sebutlah cetak di mana, muka surat 63. Jadi dalam Quran terjemahan tersebut dia sebut di nota kaki ataupun tafsirannya di nota kaki itu disebut apa? Al-kursi itu ialah ilmu Allah Taala. Kemudian disambung lagi, tetapi yang lebih tepatnya kata penafsir tersebut iaitu antaranya ialah Al-Utsaimin. Dia berkata kursi ialah tempat letak kedua tapak kakinya, yakni tapak kaki Allah. Jadi itu fahaman yang salah. Seolah macam Allah itu ada kaki seperti makhluk. Walahanya tidak begitu. Dia mengambil fahaman yang silap. Ya, jadi kalau kita memahami begitu, maksudnya kita sudah terpesong daripada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan ayat-ayat mutasyabihat, jadi kita kena memahaminya. Sebenarnya kursi mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, kursi ialah luasnya kursi Allah melewati langit dan bumi. Dan sebut dalam firman Allah Taala dalam Quran, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah Taala meliputi langit dan bumi. Jadi bukannya kursi itulah makhluk, arasy pun makhluk, syurga makhluk, neraka makhluk, bumi, alam semua ni makhluk. Dia bukannya, dan makhluk itu pula Allah ciptakan bukan untuk kepentingan, bukan untuk hajat Allah Taala. Allah tidak berhajat kepada sekalian makhluk, bahkan makhluk itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tepatlah, jauhlah terpesongnya bila disebutkan kursi sebagai tempat letak kedua belah kaki Allah Taala. Nauzubillah. Kita perlu sucikan daripada fahaman yang salah ini, ya. Sebab kursi itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah ialah suatu jisim yang besar yang wujud di bawah arasy. Allah menciptanya tanpa Allah berkehendak kepadanya. Begitu juga dengan ayat-ayat mutasyabihat yang lain. Contohnya Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu istiwa di atas arasy. Dan kalau ikut Ahlussunnah wal Jamaah, istiwa itu ialah maksudnya memerintah alam, memerintah arasy dan juga surah alam ini. Bukannya Allah duduk ataupun Allah bersemayam di atas arasy, tidak. Sebab apa? Sifat bersemayam ataupun duduk itulah sifat makhluk yang memerlukan tempat, yang memerlukan ruang, yang memerlukan masa dan sebagainya. Walhanya Allah yang mencipta tempat, Allah mencipta masa, Allah mencipta ruang, ya. Jadi Allah tidak berhajat kepada segalanya itu. Laisa kamitslihi syai', sungguhnya berbeza segala sesuatu daripada Allah Taala. Laisa kamitslihi syai', bersalahan daripada Allah Taala. Dan sebab itulah kita kena perkuatkan pengajian tauhid. Contohnya kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, contohnya kitab sifat 20. Tanya Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi. Macam anak-anak kita hafal itu, cuma perlu disebar luaskan. Ilmu ini boleh sebar luas supaya masyarakat umum memahami, mempelajarinya. Bukannya belajar tauhid 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tauhid tersebut tidak sah, dan tersebut ialah batil dan juga bid'ah yang dalalah tauhid tersebut. Jadi sama-sama kita memahami fahaman ini dan juga kita membuat tindakan supaya di pengajian Masjid Surau kita tidak dibolosi ataupun tidak dimasuki oleh penceramah yang tidak memahami konsep Ahlussunnah wal Jamaah, yang terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang luar itu. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.